ଏକ ପରମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ। ରେ ମୂଢ଼ମନ ସେଇ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦକୁ ଲୟ କର। ହେ ଲଇଖନ ସହବନ କଳତ ଗମନ। ହେ ଲଇଖନ ସହବନ କଳତ ଗମନ। লইখন সহবন কলত গমন কোন কোন গরবর কলমর দন। মা তোমার থিরকানা বুঝলো বলিছে এন্তা বুঝালে কে বুঝবা তোমার তো জানিছ আমি মুরু হই আলোটা কিছু মুরু মুরু গো অলমত তো পছার খুদে হেসু গছে মা আমরা কাকে বুঝি পারবো না নে লইখন সহবন কলত গমন কোন কোন গরবর কলমর দন। দিনে ভগবান রামর পরে পিতা সত্যপালি ভাই লক্ষণকু সীতামাতাকু সঙ্গে ধরি বনগমন করিଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଲଇଖନ ସହବନ କଳତ ଗମନ କନ କନ ଗରବର କଲମର ଦନ। କନକ ହେଲା ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଗର ହେଲା ଯେ ଲଙ୍କା। ବର ଅର୍ଥ ନୃପବର ସେହି ମୂର୍ଖ ରାବଣ ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୀତାମାତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନଘ ଅମର ଗଣ ଶରଣ ସଦନ। ଅନଘ ଅମର ଗଣ ଶରଣ ସଦନ। ଜମତମ ଭୟ ହର ଜଲଦ ବରଣ। ନାଲ ନନେ মা তুমি এথিরে কানা বুঝলো মা ইদিকে আমি কিছু বুঝি নি পাই এন্তা বুঝালে কে বুঝবা তে কই বুঝা যে তা সমস্তে বুঝি পারতুনি সত কথা ই তো কাই তারা দেই পারে ই তো ভাব অর্থ বুঝে পারবার দরকার ননিল অনঘ মরগণ শরণ সদন। যমতম ভয়হর জলদ বরণ। অনঘ হেলা যে স্বর্গ অমরগণ হেলা যে সেই 33 কোটি দেবতাগণ। সেই 33 কোটি দেবতাগণ মধ্য ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଯମତମ ଭୟହର ଜଲଦ ବରଣ। ଦିନେ ଜମ୍ବି ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଯମତମ ଭୟହର ଜଲଦ ବରଣ। ଦିନେ ଭଗବାନ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଇଥିଲେ। ଅନଘ ଅମର ଗଣ ଶରଣ ସଦନ। ଯମତମ ଭୟହର ଜଲଦ ବରଣ।
ନାନୀ କି ଆମର ଜୟଦେବ ଗୁରୁ ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶି କରି ମାଇ ବିନା ମାତ୍ରା ଭଜନ କି ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ଲେଖିଥିଲେ ମା ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଡାକେ ଶୁଣିଲେ କେ ମାମୁକେ ପଞ୍ଚରେ ଦେଖତ बिल्कुल नहीं तारो मुला मुला नहीं एकदम बदला नहरे सुनबे मंदिर गाय सब पुता एको मनो एको ध्यान राखो नालो नानी माँ मेहनता पत्र जदि महाप्रभु के डाकमा आम डाके महाप्रभु केते बेला भी नहीं सुना नानी भक्त के अति कलबल नहीं करबार जाए भक्त डाके महाप्रभु केते बेला भी नहीं सुना माँ बेले महाप्रभु के आमे थरे छांद आके डाक देखमा ए माटो सिड़ी होचे काया ए छंद उड़ीसी चौपुती कोडा तले घटोनी बलाया सदा होचे भों चुम्मा तेरे थाना एंतर तुम्हें मारी जल्दी ने बोले इन्हें तुम पड़ी बसबी मोटे करता लागी बोला आई लव यू डार्लिंग नालो नानी पदा कुम पदा तई अमृता सुरीला कन्ना होइबा पवित्र हरिवंश रई पद श्री अच्युतक कवि लेखिले क भावी शिव पार्वती संवाद ननी ओधा लोग डोर के भरसन हेला करी जानले डर ना हेले भोरे मच्छ खाइबो खार नाटक देखिबो डर ननीलो डरटा केन उत्पन्न सही हरिवंशरु जबे हरिवंश सुनी देले अधात्या लोग मुक्ति पाई जेबे किला वाला काम बोलते से कोटिया बेचू खा गाता नालो नने हे संबलपुरी रे किछि महत्व नाही मां बहन समस्तंकर समानता मां में जगारी नाना गीत गीत जदी गाई दमा असलार सप्रम ना काना गेलार गला बोलबे डोर हिसाबे कॉलेज जाकीर मां बहन समस्त बुझी पारुथिबे बेला महाप्रभु के आमे थरे छंद आके डाकी देखमा महाप्रभु हम डाके बाध्य सुनबे ननिलो सिरे शशांक धर झरे गंगानी झर भुयंग गले शोभे जार सिरे शशांक धर झरे गंगानी झर भुयंग गले शोभे जार भूत प्रेतंक मेले फूलतिया बहेले द्यंती सदा भय कर रे दिगा मन तांकर करुणा पार नालो नानी देव दानव नर सेवंती से पयर पुण्यत तिनी सिरे झरे जे भस्म वीरपन विश्वभुवन धन्य से पदे मधानत करे हे महेश्वर ललित मागे
कुछ नहीं सुन ले क्या मामू के पंचर रखा यादे सुन ले बिल्कुल नहीं बोले यादे मेरे सुन ले तार मुला मुला नहीं चेता डाके ने सुनावो छे अरे मंदिर के ऐसे तुम्हें जब खामा है नहीं पड़ा तो कहते हुए नहीं सुनो सबे बस ओए चलो बहू वाह ए बापू रे तुम डाकी यादे मेरे सुन ले माँ इंता डाकी डाकी करी सखल पछे पाई जीवा महापुरा में डाके नहीं सुना बोलो बोला मैं जिमा जाऊँ ना चलो लो जीवा जीवन ओरा गो सत्य जीवन हां सदरा गो ओ नहीं